Salam et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Oui, c'est le retour de la motivation, c'est le retour des vidéos li طلبتوهم لي بزاف mais la غالب ces derniers temps moi-même j'avais pas la motivation donc كيفاش حبيتو ندوزكم la motivation وتعرفوني ندير الحاجه من القلب ولا ما نديرهاش مي هذاك النهار j'avais vraiment pas le choix راكم تشوفوا في الدار كيفاش كانت لا ما راحش 6 ايام وخليتهم وحدهم هنا سي لو ريزولتا دون سول جورني دو إيناس وباباها في الدار هذيك الضربة ما راحتش لاكريش وقعدت مع سون بابا الوغ كو انا رحت نخدم رونتري لو سوار طحت في هذه الكارثة و اسمو لا جي دي بون لازم ندير فيديو موتيفاسيون باسكو الحالة راهي كارثية Bien sûr, comme d'habitude, ما تنساوش vous abonner, تخليولي un commentaire et un pouce en l'air. Tout d'abord, je vais commencer par la cuisine parce que العين كان باقي لها quelques minutes وتروح. كما vous allez voir بقات un filet mais هذاك le filet درت بيه حالة هذه اللي يقولك البركة في القليل. Ou pour répondre à une question اللي souvent تبوزيوها لي سو مي فيديو وعلاش ندير الميناج بالجين بحوايج تاع برا باسكو tout simplement j'ai pas envie qu'on me voit بالبيجاما في لا فيديو فوالا هذه هي ما تخافوش ما نقيسش روحي بلا جافيل باسكو انا نستعمل très peu لا جافيل باسكو monsieur يكره ريحتها. Petite astuce اللي ديما نديرها كي يعود عندي هكا المقله معمره بلو غرا وسورتو كي يبس لو غرا ندير الماء مع شويه ليكيد فيسيل ونحطها فوق الغازينير هكذا نخليه حتى يغلي الماء مليح et puis avec une brossette je viens brosser et c'est nickel. Et voilà le résultat une fois l'elma نحكم هاد la petite brossette ونحكم مليح parce que déjà الماء راهو يغلي donc je risque de me brûler. Je viens tout frotter et c'est nickel. نشلل bien sûr et voilà. Une fois le marin c'est bon, j'attaque le rangement de la cuisine. الحالة ما كانتش ملونة بزاف surtout الطابلة donc نرمي واش لازم نرمي ونخبي le reste. إذا remarquez j'ai un nouveau frigo هذاك l'ancien تاعي طاح en panne en plus كان يجي كل دايما ما فيهش le délivrage automatique franchement miséria. Ma belle-mère avait acheté un nouveau frigo et nous a donné l'ancien تاعها. sauf que البلاصه اللي كنت حاطه فيها لو فريغو تاعي لو نوفو ما دخلش et on a dû improviser وبدلنا له البلاصه تاعو.
Voilà, la cuisine est nickel. Franchement, un des inconvénients de la maison ouverte, c'est le fait qu'il nous dans la cuisine. La cuisine est tout le temps nickel et c'est beaucoup de travail. Bon, faites pas attention à ma tête, rani au bout de la life. Comme d'habitude, vous allez me dire. Ensuite, j'attaque le salon. Je vous malgré le grand salon ou sa chambre immense, mais je me retrouve toujours avec des jouets au salon. Bon, انا معايا شويه ما نخليهاش mais papa يفششها et il la laisse faire tout ce qu'elle veut. Donc نجيب هاد le grand panier نحط فيه كاع دوزانها et je les transporte le chambre. Donc تشوفوا 99% تاع الصالون كان معمر غير بدوزانها. Une fois طميتهم le salon redevient nickel. Et bien sûr, quand il y en a plus, il y en a encore. هاد البالون ترسب لي تحت الطابلة. Récupérez-tout. En dernier, je passe le chambre تاع لالا مولاتي كيما راكم تشوفوا le bazar كل دايما. Chaque vidéo, vous me voyez la ranger et c'est jamais assez. Mais là, كنت معولة. J'ai ramené un sachet ورميت لها كاع هذوك لي بابيي باسكو انا بنتي عندها لام ارتستيك دار ترسم عندها 100 و 200 ورقه فيها ان غريبويي والسلام. هذا سي بيبي نقدم لكم بيبي فوالا واسمو بيبي. سي سي بيتيت بوبي الاخرى مع لا بوسيت تاعها لادور وطال منها تحبها منها ظل تقتل فيها. مازال ما فهمناش encore la relation qu'ils ont. Et bien sûr, elle a trouvé le moyen de casser le joli bureau. Mais ça reste quand même réparable, voilà. Comme c'est excellente qualité, même des boîtes et tout, c'était de la faute de Inès, mais il reste toujours utilisable. Je vide avec le panier liquide dans le salon. Les petites fiches, elles les adorent. Et ensuite, j'attaque le rangement de le bureau. Je n'achète les couches au mois et on a consommé 80. Donc voilà, j'achète 2 paquets. Une fois que je le rangement de la petite chambre, تبدأ vraiment تبان الدار مفروضة. Et bien sûr, je laisse la corvée que je déteste le plus à la fin, c'est-à-dire le linge, التطباق ونخبيهم, mais je me force. Et لازم ننشر la deuxième machine lit, sans vous mentir, ça fait يومين وهي في الباسينة تسنى تورها. Voilà. Honnêtement, ما نخبيه لكم ما والو. Pour ce qui est des chemises تاع monsieur نعلقهم directement في السنتر هكا وننشرهم باش التحديد تاعهم يجيني سهل. Une fois tout ça terminé, bon ريحت وحجبت إيناس من لا كريش et tout جاز شويه الوقت. j'attaque العشاء. هذاك النهار j'étais pas trop inspirée. درت لهم عدس avec du poulet. وبعدها صارت لي واحد الظاهره هكذا انا مولفه تصرالي ما بيش اسكو نتوما مولفه تصرالكم ولا لا. انا المغرب ça m'arrive souvent سخن فيا الدم ودرت لهم الكسره.
sauf qu'un petit incident va tout gâcher. نخليكم à la vidéo تشوفوا les détails. Pour l'adis, bon, chacun sa manière, chacun sa recette. J'adapte la recette qui m'aime ma famille. نحب toujours نرمي فيها un petit morceau de poulet l'Inès parce que تاكلي غير le poulet هكا اللي يكون مع la sauce. Pour les épices ندير ملح شويه برك فلفل كحل ندير قزبر et j'utilise فلفل احمر فلفل عكري et j'utilise un mélange d'épices que j'ai acheté récemment من عند épices Sahara. D'ailleurs عطيت له الحس ما بقاليش بزاف منه. كاين épices jumbo légumes et épices marinade ail. Marinade ail, c'est le meilleur ever forever. Donc je vous invite vraiment à les essayer. Bon, je suis pas payée ni rien, c'est juste que j'ai trop aimé ces épices et je vous invite vraiment à les essayer. Alors, dites-moi en commentaire, honnêtement, tout ma team, qui sera في البيتران ou la team qui sera à la main. Parce que أنايا ما نكذبش عليكم, tant que عندي la machine qui peut faire quelque chose à ma place, je choisirai toujours la machine. Et je me casse pas la tête. Donc أنايا qui sera au pétrin ونحبوها بسسة. Donc ندير زيت ونزيد لها une cuillère assez importante تاع margarine et je pétris tout. هنايا وريت لكم العدس قبل ما نغلق عليه. J'ai préparé mes deux galettes ونجي نحللهم. Là je pouvais plus utiliser mon trépied parce que Inès قاعدة تهبل فيا. J'ai essayé de filmer comme avec une seule main mais c'était juste pas possible. Donc alors je vais faire avec les moyens du bord. هنا العدس طاب. j'aurais aimé يكون عندي شويه حشيش نرميه mais j'en avais pas donc voilà. زدت une petite cuillère de concentré de tomate. Voilà le résultat. باش ما تقولوا ني يوتيوبرز ني يديك ني يجيبك. هذه لا دوزيام فورني تاع كي سي لا دوزيام. ايناس طاحت قاعده تبكي باش نمد لها الكسره. مديت لها مورسو كانت تجري كانت بلي شوسيط طاحت. جاتها قلبوزه لقيت بيها سكت فيها نشوف فيها. جي كومبليتمون اوبلي الكسره. فوالا الريزولتا كومبليتمون كرامي. الحمد لله rien de grave. je vais essayer de racler les bords ولا نشوف باسكو هنا ما تحرقتش بزاف. سي سورتو على لي بور اللي تحرقت. ça arrive à tout le monde. la perfection n'existe pas. on est des êtres humains. Surtout les عندهم les bébés en bas âge. والله c'est pas facile mais on fait de notre mieux. علاش دوك نكاموفليها مونجا ما تطرمش. Et voilà, كنت ندير في المونتاج et je me suis rendu compte بلي une fois تحرقت الكسره ما زدت فيلميت والو. de un j'étais dégoûtée de Inès هبلتني بزاف. donc il y a pas une fin à la vidéo. معليش les aléas d'une vie de maman. انا en tous les cas نتمنى لكم que vous allez bien. Je vous souhaite comme une bonne journée parce que capable comme tu ferais de la vidéo Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité, de vos encouragements. Je sais que je suis pas très active, je fais de mon mieux, croyez-moi. Et je vous remercie d'être toujours au rendez-vous malgré ما نهضرش بالعربية. malgré ça ديروا لي لا remarque بلي تحبوا نهضر un peu plus بالعربية mais ما قدرتش. voilà من الاخر ما قدرتش. معليش غادي نعملكم كلمات de temps en temps. donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. تهلاو في روحكم et à bientôt.